Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Alhamdulillahirabbil alamin. So nice to meet you today with Miss Emil. So today we are going to learn Islamic studies in year 4. It's a new topic about Surah At-Tin and Hadith about Silaturahmi. Are you ready? Nah, but before that, let's begin with pray first. Are you ready to pray, guys? Okay, raise your hand. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. So next, follow Miss Emil to recite Surah At-Tin together. This one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Together. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Masya Allah. How many ayat guys in Surah At-Tin? Yes, correct. Ya, Surah At-Tin has 8 verses atau 8 ayat. Okay, next guys. Nah, have you ever seen this picture before? What is it about? Look at the following picture. Do you know the same name of this fruit? Maybe, or what does it taste like? What do you think about these fruits? Please write your comment on a piece of paper. Yeah, maybe the taste, the color that you see. Yeah, how do you think? The shape, maybe. Yeah, is it tasty? Or maybe have you ever what do you wonder? What do you want to know about this fruit? Okay, next, this fruit. Do you know what is the name of this fruit? Have you seen it before? What does it taste like? Maybe, I know, in the place or in the country. What do you think about this fruit? Maybe it seems like a peanut, maybe, or dates. And maybe I know the fruits for Miss. Yeah, maybe you can write anything that comes out from your mind about these fruits. Okay, finish. Next, the next picture. Oh, have you seen it before? What do you see in this picture? Do you see like a mountain maybe? Or a house, a big house or something else? Maybe you know where is the located? Or maybe what do you think about this picture? Or what do you wonder? What do you want to know about this picture? Ready? Take note. And then the last picture.
Wow, I think it's so famous. Yeah, I think everyone have seen this picture. What do you see in this picture? Do you see something interesting? Or maybe do you know what is location? Where is the location? Or maybe you can tell what the peoples do in this picture. Or what do you wonder? Yeah, what do you want to know about this picture? Okay, write your opinion on a piece of paper. Is it done? Let's continue. So guys, the picture that you see before is a superfoods mentioned in Surah At-Tin that we have recited. Masya Allah. The first one, the fruit called figs or buah tin. Yeah. So, buah tin, the Prophet Muhammad mentioned, is a fruit that descended from paradise. Masya Allah. Yeah. Eat from these fruits for they prevent hemorrhoids, prevent pills, and help gout. Masya Allah. Allah swear by this kind of fruit with this fig, yeah. I swear by the fig, and the second fruit is olives. Yeah, the small piece of fruits, yeah, that you see before is olives atau buah zaitun. Prophet Muhammad SAW said, "Eat of its oil and use it the olives, for indeed it is from a blessed tree." So these two fruits, kedua buah ini adalah buah yang diberkahi sama Allah. Nah, ada yang pernah mencoba mungkin makan buah ini atau mungkin pernah eh, masak ya dengan minyak zaitun. Nah, ya guys ya, the fact that these two fruits is mentioned in Surah At-Tin. Masya Allah. Why Allah swear by these two fruits? Kenapa Allah bersumpah dalam surah At-Tin dengan kedua buah ini? Pasti Allah mempunyai maksud ya. Pasti Allah mempunyai tujuan. Nah, apa tujuan dari Allah menyebut kedua buah ini? Pasti kedua ini punya manfaat yang luar biasa. Nah, oke. Nah, in surah At-Tin, Allah mentioned that laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah has created us in the best form. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. If we are grateful for Allah's perfect creation, what real action can we do every day to show our gratitude? Please mention one thing, yeah. One action you can do every day to show your gratitude to Allah. Oke, Miss Emil ulang sekali lagi. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Jika kita bersyukur kepada Allah atas ciptaan Allah yang sempurna ini, atas tubuh kita, apa sih aksi apa yang bisa kita lakukan setiap hari untuk menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah? Salat, betul. Membantu orang tua, membantu teman, betul sekali ya. Allah give us perfect hand, ya. We can help everyone. We can help the needy, Masya Allah. Yes, take care of our body by eating healthy food. That's good. Nah, in the next ayat, guys, in Surah At-Tin, Allah remind us that human can be very noble or become the lowest. Ya, Allah bilang, illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Allah mengingatkan kita bahwa manusia itu bisa menjadi manusia yang paling mulia atau bahkan manusia yang paling hina dalam surah At-Tin. Menurut teman-teman, apa sih yang membedakan, yang menjadi ciri-ciri
dia itu orang yang mulia atau orang yang buruk di mata Allah? Apa yang dilihat sama Allah ya? Apakah Allah melihat harta kita? Apakah Allah melihat dari rupa wajah kita? Apakah Allah melihat dari kecerdasan kita? Apakah Allah melihat dari latar belakang kita, suku mungkin? Enggak ternyata, friends ya. Allah menilai kita, baik buruk kita, dilihat dari apanya? Dari hatinya, betul, dari perbuatannya, dari akhlaknya. Apakah kita berbuat baik, apakah kita berbuat buruk, ya. Jadi Allah tidak melihat seberapa banyak harta kita, seberapa cantik, seberapa tampan ya wajah kita, tapi Allah menilai kita dari akhlak, betul, dan ibadah, Masya Allah. Nah, this is a short tafsir in Surah Ad-Din. Nah, jadi di ayat 1 sampai ayat Allah bersumpah dengan buah tin. Ya, para mufassir ya menghubungkan bahwa buah tin itu terhubung dengan Masjid Nuh alaihi salam. Ya, kemudian kalau buah zaitun itu ada hubungannya dengan Baitul Maqdis, yang mana ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di ayat selanjutnya Allah juga bersumpah dengan menyebutkan Gunung Sinai wa Turi Sinin, ya. Nah, di mana Allah di tempat Gunung Sinai ini Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Kemudian di ayat selanjutnya wahadal baladil amin, Allah juga eh, menyebutkan kota yang aman di seluruh dunia, yaitu kota Mekah al-Mukarramah. Makanya kenapa tadi Miss Emil menunjukkan ada gambar kota Mekah. Nah, ya, di kota Mekah tempat kelahiran siapa anak-anak? Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, human beings are created in the finest of state, ya. While Allah has created us in the finest state and also honor us, He has given us the free will to decide between good and evil. Allah sudah menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Tapi Allah juga memberi kita kebebasan untuk menentukan tindakan kita, ini kita akan bersikap baik atau buruk. Nah, ya. Tapi Allah sudah memuliakan manusia, manusia tidak memuliakan dirinya sendiri ya. Manusia itu ada yang berbuat buruk. Nah, all will fall except semua akan jatuh kecuali. The answer is simple. Ya, Prophet, para nabi sudah menceritakan bahwa good deeds and as Allah wants and as the prophet have shown, ya, berbuat baik seperti yang Allah perintahkan dan seperti yang dicontohkan oleh para nabi. All we need to do is do our best to work on ourselves and do good deeds with faith. Yang perlu kita lakukan karena Allah sudah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna adalah ya melakukan hal baik yang terbaik yang bisa kita lakukan ya dengan penuh keimanan. Dan di akhir Allah tutup dengan alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah is the wise one. Ya, Allah adalah yang maha bijaksana. Allah adalah hakim seadil-adilnya. Nah, and guys, the next topic is about kinship. Do you know what is kinship means? Yes, kinship it's like silaturahmi. Silaturahmi itu adalah menjaga hubungan kekeluargaan. Nah, kinship it's similar with friendship, right? Ya, kinship itu hubungan kekeluargaan, kalau friendship hubungan pertemanan. Nah, in this topic we are going to learn about kinship, tentang pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dalam Islam. Nah, this one, ties of kinship atau silaturahmi
include every kindness, goodness, and goodwill toward one's blood relatives or those who are given the status of relatives by marriage. Setiap perbuatan baik atau kebaikan dengan orang yang punya hubungan sedarah atau hubungan kekeluargaan karena sebab pernikahan. Berbuat baik kepada orang tua, kakak, adik, sepupu, om, tante, kakek, nenek. Itu adalah bagian dari menjaga hubungan silaturahmi. Ya, every word and act which might strengthen these ties and develop affection, kindness, and cooperation between family members is considered as keeping good ties of kinship. Right? Easy guys ya. Visiting them, mengunjungi mereka, talking with them in a good manners. Ya, ngobrol dengan adab yang baik, smiling at them, ya, just smiling at them, presenting gifts and helping them when they are in need are also ways to maintain good ties. And then keeping ties with kinship is obligatory and is it forbidden to sever ties with them. Ya, jadi sangat diharamkan kita memutus silaturahmi. Prophet Muhammad SAW said, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Whoever believes in Allah and the last day should unite the bond of kinship. Masya Allah. And the other hadith, Prophet Muhammad also said, Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Anyone who wants to have his profession expanded and his term of life prolonged should maintain ties of kinship. Hadis riwayat Bukhari. Nah, so why maintaining family ties is important in Islam? Write your opinion on a piece of paper, guys. Kenapa sih menjaga hubungan kekeluargaan itu sangat penting dalam Islam? Ya. Nah, if you done, now this is your activity. Please create a creative visual product. Yeah, you can choose. You want to make a poster, mini booklet, comics, drawing, or doodle that showing the meaning of the hadith about silaturahmi and how to apply it in daily lives. Oke, jadi teman-teman, kalian bisa pilih satu produk yang kalian sukai untuk menunjukkan pemahaman kalian tentang makna hadis silaturahmi dan bagaimana kita, atau berikan satu contoh deh, bentuk kalian menjaga hubungan silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini bisa dipahami? Oke, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum Miss Emil tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baiklah. Jadi, Miss Emil simpulkan, kita sudah belajar dua topik penting yang saling berhubungan, yaitu surat At-Tin dan juga hadis tentang silaturahmi. Oke, tentang surah At-Tin bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, maka seharusnya kita sebagai hamba Allah harus selalu bersyukur, ya, bersyukur dengan cara berbuat baik. Nah, berbuat baik seperti apa, Miss? Banyak caranya, ya. Menolong orang, belajar, ya, beribadah, nah, berkontribusi. Nah, salah satunya adalah menjaga hubungan silaturahmi. Menjaga hubungan silaturahmi bisa juga banyak cara, friends, ya. Tadi kita sudah bahas, senyum saja, membantu orang tua, menjaga adik, membereskan mainan, ya, mandiri. Nah, itu adalah contoh-contoh hal-hal kecil dari sikap silaturahmi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, cukup itu dari Miss Emil materi pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.